من كتاب صفة الصفوة للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن زوجي نفعنا الله به ابن وبعلومه الجوزي تقديم الجيم ابن الجوزي ابن الجوزي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله ذكر خلافته قال حمزة بن عمر توفي أبو بكر مساء ليلة الثلاثاء ل8 بقين من جماد الآخرة من سنة 13 فاستقبل عمر بخلافته يوم الثلاثاء صبيحة موت أبي بكر. عن جامع بن سداد عن أبيه قال كان Sayyidina Abu Bakar meninggal Selasa malam. Malam Selasa, Senin malam Selasa. Kemudian di tahun ke-13, masuk tahun ke-13. Setelah 2 tahun beliau khilafah, ya, setelah itu paginya Sayyidina Umar yang jadi khalifah. Karena apa? Sayyidina Umar itu ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah langsung. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Wahai orang-orang, saya menunjuk Umar sebagai khalifah dan yang melanjutkan kepemimpinan." Jadi jangan pakai musyawarah lagi, jangan pakai ini. Kalau Rasulullah wafat kan pakainya musyawarah. Sayyidina Umar nanti ketika beliau mau wafat, tadinya mau ditanya begitu, siapa yang mau jadi khalifah selanjutnya? Karena beliau kan ditusuk dan tahu beliau akan meninggal. Kata Sayyidina Umar, saya tidak mau menentukan, saya takut kalau saya menentukan. Tapi Rasulullah meninggal dalam keadaan 5 orang ini diridhoi oleh Rasulullah. Jadi ditandakan kemuliaan seorang dengan ridhonya Rasulullah kepada orang-orang tersebut. Siapa saja? Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha wa Zubair. Kita serahkan itu mereka orang pilihan. Abdurrahman Talha ngasih kepada salah satunya. Satu ngasih ke Uthman, Zubair ngasih ke Sayyidina Ali atau sebaliknya. Berarti anak enggak mau. Anak ngasih ke Ali. Yang ini ngasih anak ngasih ke Uthman. Berarti Uthman punya 2 jatah, Sayyidina Ali punya 2 jatah. Tinggal Abdurrahman bin Auf. Uthman pasti kalah sendiri dong satu. Berarti yang kuat siapa? Akhirnya mereka jadikan Abdurrahman sebagai penentu. Ya udah Abdurrahman yang mutusin, mau Ali atau Uthman? Wah, musyawarah berapa hari. Ya dia tanya fulan. Karena takut tentuin sesuatu salah. Padahal dua-duanya sih ya dua-duanya layak. Karena dua-duanya layak, dia bingung. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih aula, lebih didahulukan. Sampai keputusan. Baik, kemudian عن جامع بن سداد عن أبيه قال كان أول كلام تكلم به عمر حين صعد المنبر أن قال اللهم إني شديد فليني وإني ضعيف فقوني وإني بخيل فسخني وإني بخيل فسخني. Jadi pertama ucapan Sayyidina Umar ketika naik mimbar ketika jadi khalifah. Ini kan ceritanya masih dalam cerita Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, ya Allah, saya ini orangnya keras. Maka jadikan saya, ya Allah, orang jadi lembutkan saya. Ya Allah, saya ini lemah, sebagai manusia lemah. Maka kuatkan aku, ya Allah. Saya juga adalah orang yang bakhil, yang pelit. Ya, tetapi ya Allah, jadikan saya orang yang dermawan. Baik. Dzikru ihtimamihi bi ra'iyatihi. Jadi cerita tentang kepedulian beliau terhadap rakyatnya. Baik. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما ينتجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري وقد شهد أبي الهديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف معها عمر ولم يمضي ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه جرارتين ملأهما طعاما وجعل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها خطامه ثم قال اقتديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير فقال رجل يا أمير المؤمنين
أكثرت لها؟ قال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. انفرد بإخراجه البخاري. Jadi ada perempuan masih muda meninggal suaminya, punya anak, datang kepada Sayyidina Umar mengeluh, "Ya Sayyidina Umar, saya meninggal suami saya dan saya miskin, gak punya apa-apa, punya anak-anak kecil. Saya takut mereka pada mati nih, anak-anak kecil saya. Saya nggak bisa mengurusi mereka, nggak bisa bekerja meninggalkan mereka. Ya, kalau saya tinggalkan saya takut dimakan sama hewan malahan. Nggak ada orang yang jagain. Gimana ini? Sedangkan saya dikenalkan dirinya, bintu Khifaf bin Ima al-Ghifari. Seorang namanya Khifaf bin Ima al-Ghifari. Waqad syahida Abil Hudaybiyah ma'a Rasulillah. Ayahku pernah ikut perang Hudaybiyah atau di Sulhul Hudaybiyah, dia pernah hadir dalam Bai'at Ridwan berarti bersama Rasulullah. Sayyidina Umar ingat ayahnya, ingat saudaranya. Oh, saya kenal. Tunggu sebentar. Balik Sayyidina Umar kepada rumahnya, ya, ngambil ba'ir, onta diambil. Kemudian onta diambil, diisi ontanya itu dengan 2 karung besar makanan dan uang, baju, perlengkapan. Diisi itu korma, itu ontanya dibawa. Ada satu orang ya dikasih kepada perempuan itu. Ada orang bilang, "Ya Umar, ini nggak kebanyakan ngasihnya segitu?" Kata Sayyidina Umar, "Thakilat ka umuk," maksudnya thakilat ka umuk apa, ucapan kayak orang kesel kepada seseorang. Jangan ngomong gitu bahasanya. Ini orang, saya telah melihat ayahnya dan saudaranya, mereka mengepung suatu hisn, suatu benteng sampai diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemungkinan itu wafat merekanya. Apakah saya nggak pantas untuk memberikan kebaikan sedikit daripada jasa ayah dan saudaranya untuk dia menikmatinya juga? Ini jatahnya dia, nggak apa-apa dikasih. Ya, karena mengenang jatah atau jasa ayahnya dan saudaranya di dalam Islam, dalam perang. Baik. وعن الأوزاعي أن عمر بن الخطاب خرج في سواد الليل فرآه طلحة، فذهب عمر فدخل بيتا، ثم دخل بيتا آخر، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز أمياء مكعدة، فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. قال طلحة: ثكلتك أمك طلحة، أعثرات عمر تتبأ. La ilaha illallah. Katanya Sayyidina Umar keluar malam-malam. Talhah bin Ubaidillah, sahabat Rasul juga, melihat Sayyidina Umar masuk ke rumah orang. Oh, ngapain masuk rumah? Terus keluar, diikuti lagi, masuk ke rumah yang lain. Keluar lagi. Penasaran, ini ngapain masuk ke rumah orang ini? Besoknya datengin rumah orang tersebut yang pertama datengin Sayyidina Umar. Ternyata di dalamnya ada perempuan tua, buta, sakit, nggak bisa ngurusin dirinya sendiri. Ternyata ditanya, ente itu orang laki-laki yang masuk itu ngapain? Datang malam-malam. Itu orang ngerawat saya, ngasih makan saya, bersihin kotoran-kotoran yang saya ada kotorannya, dibersihin seperti itu. Kata Talha, ya Allah, beraninya saya mencari-cari kejelekan Umar atau kesalahan Sayyidina Umar, dikirain dia lagi ngerjain apa? Ternyata lagi berbuat amalan-amalan yang orang lain nggak ngerti tuh dia ngerjain apa. Ya. Berak. وعن ابن عمر قال: قدمت رفقة من التجار. قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى، فقال عمر لعبد الرحمن: هل لك أن تحرسهم الليلة من السرق؟ فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما. فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه: اتق الله واحسني إلى صبيك.
ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك ثم عاد إلى مكانه فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقال لها ويحك إني لأراك أم سوء ما لي أرى ابنك لا يقر ابنك ما لي أرى ابنك لا يكر منذ الليلة قالت يا عبد الله قد أبرمتني منذ الليلة إني أريقه عن الفطام فيأبى قال ولما قالت لأن عمر لا يفرض إلا للفطوم قال وكم له قالت كذا وكذا شهرا قال ويحك لا تؤجليه فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء فلما سلم قال يا بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين ثم أمر مناديا فنادى أن لا تؤجلوا صبيانكم على الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام وكتب بذلك إلى الآفاق أن يفرض لكل مولود في الإسلام. La ilaha illallah. Suatu hari Sayyidina Umar lagi kedatangan orang-orang membawa tujar dagangan ke Madinah. Akhirnya minta seorang dengan dia untuk kejaga yuk di situ. Takutnya ada maling atau apa, kita jaga di situ. Sayyidina Umar ikut ronda juga, sholat. Di situ ada perempuan, bayinya nangis terus. Ini orang kenapa anak bayinya nangis terus? Datengin, fulana, perempuan, kenapa itu anakmu nangis? Udah deh, nggak usah ngurusin ini deh, anaknya. Ya udah. Berapa itu? Nangis lagi, nangisnya terlalu menyusahkan. Sayyidina Umar, kenapa wahai ibu? Kenapa engkau biarkan anakmu menangis? Ada apa anakmu? Enggak apa-apa. Sakit atau apa? Enggak sakit. Malam lagi, masih nangis lagi. Wahai ibu, saya nggak ngeliat kecuali engkau ibu yang nggak bener, nggak bisa ngerawat anak gitu. Dan dari tadi anaknya nangis doang. Kenapa itu anaknya nangis? Katanya kamu ini udah ganggu saya. Kenapa? Saya ini memang lagi sapih anak saya. Kenapa disapih? Berapa bulan dia? Baru sekian bulan, belum setahun. Katanya kenapa? Alasannya ente mau sapih buru-buru. Karena Sayyidina Umar tidak membuat jatah. Jadi orang yang muslim yang tidak mampu dikasih jatah sekian untuk mereka. Yang anak masih disusu tidak dikasih jatah. Kenapa nggak dikasih jatah? Alasannya karena masih disusu ini ibunya dikasih jatah. Anaknya nggak dikasih jatah. Berarti ini anak belum bisa dapat. Jadi ibunya ini pengen anaknya cepat-cepat dapat jatah juga. Sehingga dipaksakan untuk disapih padahal belum waktunya. La ilaha illallah, kata Sayyidina Umar. Berarti keputusan saya salah dong. Nggak tepat. Jadi Sayyidina Umar nggak marahin tuh orang. Maksud saya begini-gini, enggak. Dan nggak bilang ke perempuan itu bahwa dia Umar, nggak bilang. Berarti saya sudah memaksakan orang-orang untuk mensapi anaknya sebelum waktunya gara-gara mereka berharap untuk diberi jatahnya. Kalau begitu saya salah keputusan, saya mau ganti. Sungguh subuh, sholat subuh, saking nangisnya Sayyidina Umar, orang yang dengerin bacaannya nggak tahu ini baca apaan. Jadi baca Qurannya sambil nangis-nangis. Saking kepikiran berapa orang mungkin meninggal atau anak tersiksa gara-gara Umar bin Khattab tidak memberikan keputusan memberi jatah kepada mereka dari semenjak lahir. Harus disyaratkan harus sudah disapih. Nangis. Balik ke Madinah bikin pengumuman. Dalam riwayat yang lain dia ambil kebutuhan-kebutuhan kepada orang tersebut dan ibunya dan katakan, wahai ibu, sudah tenang. Dari besok engkau nggak perlu begini, jatahnya anaknya juga bakal dapat. Bikin pengumuman besar-besaran. Semua orang, setiap orang yang lahir di Islam tetap dapat jatah, nggak usah nunggu dia disapi lagi. Dan setiap orang yang sedang menyusui anaknya silahkan menyempurnakan susuannya dan jangan dia berusaha mempercepat masa susu untuk sekedar mendapatkan jatah tersebut. Semua dituliskan begitu, keputusan umum buat negara untuk diberikan. Ya Allah. Lihat bagaimana kepedulian beliau kepada orang-orang untuk untuk kesejahteraan mereka.
كمل bagi واحد قصة. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان عمر يصوم الدهر وكان زمن الرمادة إذا أمسى أتى بخبز قد ثرد في الزيت إلى أن نحروا يوما من الأيام جزورا فأدعمها الناس وغرفوا له طيبها فأتى به فأوتي به فإذا قدر من سنام ومن كبد ممكن قدر من سنام ومن كبد فإذا قدر من سنام ومن كبد فقال أني هذا فقال أن هذا أي من أين هذا أن أيوة قالوا يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرنا اليوم قال بخ بئس الوالي أنها إن أكلت أطيبها وأطعمت الناس كراديسها ارفع هذه الجفنة هات لنا غير هذا الطعام فأوتي بخبز وزيت فجعل يكسر بيده ويثرد ذلك الخبز ثم قال ويحك ارفع هذه الجفنة حتى تأتي بها أهل بيت بثمج فإني لم آتهم منذ 3 أيام وأحسبهم مقفرين فضعها بين أيديهم. La ilaha illallah. Suatu hari Sayyidina Umar itu disebutkan di sini bahwa beliau selama jadi khalifah puasa setiap hari. Ad-dahr berarti sum kul yawm. Gak mau makan, gak mau sibuk dengan makanan, puasa setiap hari. Kemudian makanannya beliau adalah roti dengan zait, dengan minyak zaitun atau apa, dah biar bisa dimakan. Kemudian suatu hari ada orang nyembelih dari Baitul Mal, dibagi-bagikan, atau dari orang kafaroh atau apa kan, ada dibagikan satu jazur itu berarti onta, diambilin kabid, hatinya yang enak-enak gitu, dimasak, dikasih ke Sayyidina Umar. Yang lain daging-daging dibagiin ke orang-orang umum, Sayyidina Umar dikasih yang enaknya. Ini dari mana? Katanya, itu dari laham jazur, ya, onta yang dipotong untuk orang-orang. Terus ini apa? Ini hati, ini. Masya Allah, enak bener ya Umar. Dia ngomong sendiri kepada diri sendiri. Makan yang paling enak dari hewan yang disembelih, sedangkan rakyat dikasih yang sisa-sisa yang gak enak. Gak bisa. Ambil ini makan. Kasih itu keluarga sebelah sana, kayaknya udah lama Anda gak pernah ngasih mereka, kasih mereka. Kayaknya pada lapar dan udah lama gak makan yang kayak beginian. Kasih mereka makanan yang aneh mana? Kasih apa? Roti kering sama khubz, sama zait, sama minyak zaitun. Dimakan deh. Ya, cukup Anda makannya ini aja. Ya. Gak mau hatta apa? Kalau urusan rakyatnya dia gak mau sama sekali mengambil apapun dari jatah tersebut. Radhiyallahu anhu warḍah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم